প্রিয় ছাত্রছাত্রী মানে আজি সম্পূর্ণ ওড়িয়ারে ସରଳ ଭାଷାରେ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ସେୟାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ସମାପିକା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଧରନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ, ମୁଁ ଲେଖିଲି ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ରହିଲା। ମନେରଖ ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂରେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟର ମୂଳରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆମର ସବଜେକ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଇଜ୍ ଇଟିଂ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଜ୍ ଇଟିଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜେନେରାଲ ଜାଣିଛୁ ଇଜ୍, ୱାଜ୍, ଆମ୍, ଆର୍, ୱିଲ୍, ସାଲ୍, କ୍ୟାନ୍, କୁଡ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭର୍ବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ବ ରହିଲା ଇଟିଂ, ସେଟାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ମେନ୍ ଭର୍ବ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା, ସେଟା ଇଟିଂ ଅଛି, ଇଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଇଏନ୍ଜି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟିଂଟାକୁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ଇଟିଂ ମାଇନସ୍ ଆଇଏନ୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଟ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଶେଷରେ ହେଲା ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା। ତାପରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଶେଷରେ ବା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ କହୁ। ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା, ପ୍ଲେ ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଖେଳିବା, ସେଥିରେ ବା ରହିଲା, ତେଣୁ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଲା। ସୁଇମ୍ ମାନେ ପହଁରିବା। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଶେଷରେ ବା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ କହୁ। ତାହେଲେ ହିଜ୍ ଇଟିଂରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଭର୍ବ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଇଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ବ ହେଲା ଇଟିଂ। ତେଣୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପିଲାକୁ କହିଦେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭର୍ବଟି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟରେ ଦେଲା ହିଜ୍ ଇଟିଂ, ଇଜ୍ ଆଉ ଇଟିଂରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭର୍ବଟା ହେଲା ଇଜ୍, ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ବ ହେଲା ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି 100ଟି ଭର୍ବ ଥାଏ ତାହେଲେ ନମ୍ବର 1 ଭର୍ବଟି ହେବ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, 99ଟି ଭର୍ବ ହେବ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିମ୍ପଲ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବଟି ହେଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭର୍ବଟି ଟେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହୁ। ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଟେନ୍ସ ନମ୍ବରରେ ତାକୁ ଆମେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହୁ। ହିଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍, ତାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବା। ଧର ହିଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି ପାଷ୍ଟ କର। ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ରେ ହେବ ହି ୱାଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍। ଇଟିଂ କି ଇଟିଂ ରହିଲା, କେବଳ ଇଜ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ୱାଜ୍। ଯଦି ହି ୱାଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ମେକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ କଲେ। ସେଭଳି ଯଦି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଇ ଉଡ୍ ଗୋ କହିବା। এটা টেন্সରେ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବରରେ କରିବା। ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍, ତାକୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ତାହେଲେ ଦେ ଆର୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍, ଇଜ୍ଟା ଆର୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନେରଖ, any verb that is affected by tense and number is called finite verb. And in common belief, in order to teach a standard 3 or standard 4 students, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିଲାକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ ଫାଇନାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡକୁ ଆସ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବସ୍, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଲେଖିଲି ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍, ଇଜ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ, ଇଟିଂ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ବ। ଇଟିଂ ମାଇନସ୍ ଆଇଏନ୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ଇଟ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ଏଟ୍, ଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ସ ଲାଗିପାରିଲା। କିଙ୍କି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମାଇନସ୍ ଆଇଏନ୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ, ନଟ୍ ଭର୍ବ। ହିଜ୍ ଇଟିଂ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିବା, ହି ୱାଜ୍ ଇଟିଂ ହେଲା। ହିଜ୍ ଇଟିଂ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କରିବା, ଦେ ଆର୍ ଇଟିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ ଯେ ତମେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ 5ଟି ଭର୍ବ ଥାଏ, ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। 5ଟି ଭର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 1 ନମ୍ବର ଭର୍ବଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ନମ୍ବର 1 ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। କାହିଁକିନା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏଫ୍, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏନ୍। आगे वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट फर्स्ट एफ में आगे एन, फर्स्ट ए बी सी डी आगे एफ, तापर एन, ताले एफ इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2। तेणु फर्स्ट भर्ब फाइनाइट भर्ब होची 1 एथपाई जे ता टेंस और नंबर द्वारा अफेक्टेड होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो थाए सब नॉन फाइनाइट। मु कहली पांचटा भर्ब, एक नंबरटा होची फाइनाइट और चारिटा होला नॉन फाइनाइट भर्ब। एडी बोर्ड कास देखो, ही डैश इट, मु ऑप्शन दे देची। फाइनाइट एटा होची फाइनाइट भर्ब जगह, एंड फर्स्ट भर्ब, सेकेंड भर्ब।
উইল হব না ইজ হব হি ইজ ইট হব কি হব ନାହିଁ তেଣୁ এটি উইল ହେଲା হি ড্যাশ ইটিং এটি এটা ମଧ୍ୟ ফাইনাইট হওয়ার জায়গা ইজ হব না উইল হব উইল তো হব না হি উইল ইটিং ହୁଏ ନାହିଁ হি উইল বি ইটিং ହୁଏ ତେଣୁ এটি ইজ ହେଲା হি উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বল ଏଠି ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଏଠିରେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଠିରେ 1 2 3 4ଟା ଭର୍ବ ରହିଲା ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବକୁ ଆମେ ଫାଇନାଇଟ୍ ନେଇଗଲା ପରେ 1 2 3 ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ହେଲା ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ପଚରାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ବଟା କ୍ୟାନ୍ ହବ I will be playing ball जो नॉन फाइनाइट वर्ब करा जाए आमे नॉन फाइनाइट वर्ब पर को जीवा नहीं प्रथम फाइनाइट वर्ब टाउ नहीं जीवा हमें उल टाउ नहीं गले बाकी बी प्लेइंग टी हला तो तमरो नॉन फाइनाइट वर्ब बट एथि पे ए वीडियो टी करिछि जे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग न रहले हमें जानि परिबा नाही जेमिति मु कहितली ए जोडा कथा कह जाय पारे जे गोटे कॉमन जिंस अछि आमे गोटे वर्ब रा साधारणतः पांचटी फॉर्म हम जानथौ गोटे होछि एस फॉर्म प्ले थला गोटे हूँ इएस फॉर्म गोटे हूँ आईएस फॉर्म गोटे हूँ एडी फॉर्म गोटे आईएनजी फॉर्म जमती मनकर कम थला एस लगला क्राई थला आईएस लगला तापर क्राई हला एडी लगला क्राई हला এটা ইএস লাগিলা 1 2 3 4 5 পাঁচটি ফর্ম আমি সব জানিছু এই পাঁচটি ফর্মরে আমি জানিয়া পড়ে যে সবুথরে আইএনজি লাগিলে সেটা কেবে ভর্ব বলে হয় নাই কারণ আমি যদি মু যেটা করছিলি কিং কু যদি মু আইএনজি মাইনাস করে কে ইজ নট এ ওয়ার্ড সিং কু পরীক্ষা করিয়ার भी দরকার নাই সিং ইটসেल्फ এ ভর্ব তেଣୁ ସବୁ आईएनजी को लगे तो परीक्षा करिया पड़े तो माइनस करी आईएनजी पड़े लिखि दियो तो फिर कहूँ बर्तमान बोर्ड संपूर्ण गोटे नुआ फर्मुला मुझे कहूँ चाहूँगी जे फाइनाइट भर्वर फास्ट अक्षर हूँ एफ एफ नॉन फाइनाइट फास्ट अक्षर हूँ एन एन आम इंग्लिश अल्फाबेट आम जो डाकी जानू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन फास्ट एफ पढ़ु 1 तेणु 1 कली एफ इज इक्वल टू 1 बाय एफ एन सेकेंड रे पढ़ु एन इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एन बर्तमान फास्ट वर्ब इज इक्वल टू फाइनाइट सेटा 1 सेकेंड वर्ब एंड द रेस्ट फास्ट वर्ब चला सेकेंड थर्ड फोर्थ जब देउ सेटा नॉन फाइनाइट 2 ए फॉर्मूला को सब मन रखथिबो जे एफ इज इक्वल टू 1 n is equal to 2 f stands for finite n stands for non-finite तापर जमी नॉन फाइनाइट फॉर्म से अच्छी इनफिनिटिव्स अच्छी इनफिनिटिव्स दी प्रकार अच्छी 2 प्लस इनफिनिटिव अच्छी 0 इनफिनिटिव अच्छी जीरोंड अच्छी जोटा तापर पार्टिसिपल अच्छी 3 प्रकार नॉन फाइनाइट 3 प्रकार सेटा परवर्ती अवस्था में आलोचना करी जे मनकर 2 प्लस इनफिनिटिव हला आई वांट टू गो दैट 2 हला आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बॉल ऑफ प्लेइंग हला जीरोंड हला ही इज ईटिंग और प्लेइंग बॉल ही गटे एटा पार्टिसिपल हला परवर्ती अवस्था कह एटा संपूर्ण ओवर लेखि प्रैक्टिस करो फाइनाइट नॉन फाइनाइट बरो आदौ भूल आसीबो नाही एवं मूलदुआटी स्ट्रांग हबो इंग्रजी मध्ये स्ट्रांग हबो एटा लेखि दियो यार मनरो जे गोटे क्वेश्चन मु पचारुची जे आई विल इट राइस एथिरे नॉन फाइनाइट वर्ब कोटा तेणु केबे सेकेंड वर्ब को न जाई आमे फाइनाइट वर्ब को बाछि नै जीवा ही विल इट राइस तर आमे विल टी फर्स्ट वर्ब तो नै गले रहि गला इट ताले बाकरे इट जेहेतु सेकेंड वर्ब होला एटाला नॉन फाइनाइट वर्ब बर्तमान प्रश्न होची जे यूज इट आज ए फाइनाइट वर्ब तेणु केमती करवा ना आई इट राइस सपोज ही इज प्लेइंग बॉल एटी सेकेंड वर्ब प्लेइंग हला प्लेइंग टी नॉन फाइनाइट वर्ब हला बर्तमान प्रश्न होची जे यूज प्ले आज ए फाइनाइट वर्ब आई प्ले बॉल ही कैन राइट एसे
ଏଠି ରାଇଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, ତେଣୁ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଫାଇନାଇଟ୍ କର। ଆଇ ରାଇଟ୍ ଆସେ, ହି ଇଟ୍ସ ରାଇସ୍, ହି ପ୍ଲେଜ୍ ବଲ୍, ହି ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଠି ହି ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠି ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ଟି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ସର୍ବଦା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି ନଥାଏ। ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ରହିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଫାଇନାଇଟ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ହି ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ହେଲା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦିଆଯାଇଥିବ ହି ସ୍ୱିମ୍ସ ଇନ୍ ଦି ରିଭର। ୟୁଜ୍ ସ୍ୱିମ୍ as a non-finite verb. He swims in the morning. हम लोग he will swim in the evening. I eat rice. Use eat as a non-finite verb. I will eat rice. ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଦିଅ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଟାକୁ ୱାଚ୍ କର। ୱାଚ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କର। ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବି ନୁହେଁ, ସେଟା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଆ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗ୍ରାମାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗ୍ରାମାର ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିବା ମଜବୁତ ହେବ। ସୋ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, share and subscribe. Thank you. Muchas gracias.